Can we meet in the dark? We don't have to say much, and if you have to go, if we didn't know. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallim alaihi wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Aventadur 007. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi. Di sini saya menemukan informasi bahwa pendiri kerajaan Belanda yaitu Willem van Oranje itu seorang mu'alaf. Jadi artikel ini saya temukan di website thespeld.nl yang judulnya Willem van Oranje was bekeerd Muslim. Jadi ini ditulis oleh Steven van der Jagt. Oke. Di sini ditulis Onze vader des vaderlands was in de laatste 2 jaar van zijn leven praktiserend Muslim. Bahwa bapak pendiri kerajaan Belanda pada 2 tahun menjelang akhir hayatnya telah menjadi mu'alaf. Di sini dikatakan praktiserend Muslim, berarti dia mempraktekkan ajaran Islam. Mungkin yang dimaksud adalah ya sholat, puasa seperti layaknya seorang Muslim. Dat beweert althans de laatste historicus Charling Wenselaar. Dan ini disampaikan oleh seorang ahli sejarah dari Universitas Leiden yang bernama Charling Wenselaar. De promovendus besteedde de afgelopen 4 jaar aan intensief archiefonderzoek en zegt dat er geen andere conclusie mogelijk is. Yusuf Ibrahim van Oranje Nassau, zo zou hij eigenlijk in de geschiedenisboeken terecht moeten komen. Jadi Charling Wenselaar ini dalam disertasinya itu setelah dia melakukan penelitian selama 4 tahun dari berbagai arsip, dia menemukan sebuah konklusi bahwa Willem van Oranje telah menjadi mu'alaf dan namanya berganti menjadi Yusuf Ibrahim van Oranje Nassau. Dan menurutnya itu yang seharusnya dicatat dalam buku-buku sejarah kerajaan Belanda. Oke. Saya lanjutkan. Wenselaar spreekt van een strategische bekering. Jadi Wenselaar ini mengatakan bahwa keputusan masuk Islamnya Willem van Oranje itu adalah sebuah keputusan strategis. Jadi Van Oranje was kort voor zijn overgang naar de islam al gaan samenwerken met de Khalif Abdul Abu Uzrim. Jadi sebelum dia memutuskan masuk Islam, dia telah mempunyai kerjasama dengan seorang khalifah yang bernama Abdul Abu Uzrim. Hij haalde de banden aan tussen Nederland en de stad Al-Hoceima. Dia telah menjalin hubungan antara Nederland dan kota Al-Hoceima di Maroko. Kemudian saya lanjutkan di sini ditulis de Nederlandse provinciën en de Moren hadden een gezamenlijke vijand, Spanje, zegt de promovendus. Jadi dalam disertasinya dia menulis bahwa Netherlands dan bangsa Moren, yaitu Arab Afrika Utara, itu memiliki musuh yang sama, yaitu Spanyol. Kemudian dia menulis, u moet bedenken, de moslim waren zojuist verdreven van het Iberische Schiereiland.
door de Spanjaarden in de Noord-Afrikaanse moslimwereld was een grote roep om wraak. Kalif Abu Uzrim beloofde Willem de Zwijger daarom militaire steun. Jadi di sini dia mengatakan bahwa terjadi pergolakan untuk menentang Spanyol, dan kebetulan saat itu Al-Husaimah yang dipimpin oleh Khalifah Abu Uzrim ini memiliki kekuatan militer, dan dia menjanjikan bantuan militer kepada William. Terus kemudian dia mengatakan, in ruil daarvoor zou hij zich dan wel moeten bekeren tot de islam en overgaan tot islamisering van de Nederlanden. Jadi sebagai upah dari bantuan militer tadi, William harus masuk Islam dan mengislamkan orang-orang Belanda. Kemudian dia volgens de onderzoeker aarzelde Willem enige maanden, maar dit hij in de lente van 1582 zijn beleidende Ede des Muzelmans. Jadi pada musim semi tahun 1582, William memutuskan untuk masuk Islam. Kemudian Wenslaar onderzocht voor zijn proefschrift diverse bronnen variëren van stukken uit de gesloten afdeling van het Nationaal Archief tot Noord-Afrikaanse perkamen velen. Jadi untuk disertasinya ini bersumber dari banyak arsip yang diambil dari Museum Nasional Belanda dan Noord-Afrika. Hier vond hij gedetailleerde beschrijvingen van de diverse ontmoetingen met de khalif. Dan di arsip-arsip tersebut dia menemukan bukti beberapa kali pertemuan antara Willem van Oranje dengan Khalifah Abu Uzrim. Het is een verzwegen episode uit de vaderlandse geschiedenis. Na zijn dood hebben de Oranjes met alle middelen geprobeerd om de sporen van het religieuze verleden van de vader des vaderlands uit te wissen, aldus de onderzoeker. Jadi kemudian dia mengatakan bahwa setelah meninggalnya William ini, keluarga Oranje itu keluarga kerajaan Belanda ya, berusaha menghapus jejak kemualafan dari Willem van Oranje. Onderdeel van die campagne was de invoering van het Wilhelmus als volkslied. Jadi sebagai bagian dari kampanye penghapusan sejarah itu adalah memasukkan lagu Wilhelmus sebagai lagu kebangsaan. Van Oranje wordt daar als from Kristen neergezet. Nah, Willem van Oranje dalam lagu itu dipotret sebagai seorang Kristen. Dat is natuurlijk postume propaganda. Een mooi stalletje geschiedvervalsing. Jadi ini tentu saja sebuah pemalsuan sejarah. Wenslaar pleit voor aanpassing van geschiedenisboeken. Jadi ahli sejarah Wenslaar ini menuntut agar buku-buku sejarah Belanda saat ini untuk mengadopsi temuannya agar sejarah kerajaan Belanda ini kembali sesuai fakta bahwa Willem van Oranje ging na zijn bekering als Yusuf Ibrahim van Oranje Nassau. Jadi bahwa Willem van Oranje setelah mualaf dia berganti nama menjadi Yusuf Ibrahim van Oranje Nassau. Nah, itulah yang seharusnya tertulis dalam buku sejarah berdirinya kerajaan Belanda.
Wat Nederland echt merkte van Willem van Oranje's nieuwe geloofsovertuiging valt volgens de laatste promovendus slecht met natte vingerwerk vast te stellen. Er bestaan vage aanwijzingen dat de oude kerk van Delft enige tijd heeft gediend als moskee. Jadi salah satu bukti dari masuk Islamnya Willem van Oranje itu ada temuan yang menunjukkan bahwa oude kerk atau gereja tua di kota Delft pernah dijadikan sebagai masjid. De bekende 16e eeuwse Delftse dichter Jan van Schamelwijk spreekt in zijn dagboeken. Ini ditulis oleh seorang penyair terkenal Belanda di abad ke-16. Dia tulis dalam buku hariannya yang berjudul Klaaglijk Kerktoren Geschrei in de Morgenstunde. Di situ di buku hariannya dia tulis bahwa dia mendengar suara adzan bergema dari menara gereja tua Delft, Oude Kerk Delft. Vanwege de korte tijd tussen zijn bekering en de moord door Balthazar Gerald slaagde Willem van Oranje er niet in de Nederlanden te islamiseren. Dan karena jarak yang terlalu pendek antara mu'alafnya dia dan terbunuhnya dia, yang dia dibunuh oleh seorang yang bernama Balthazar Gerald. Jadi maka Willem van Oranje tidak sempat mengislamkan Nederland. Het islamitische geloof stierf met Willem en stille dood aan het hoofd van Oranje. Jadi agama Islam turut meninggal bersama Willem dan berhenti hanya pada Willem van Oranje saja. Zijn zoon en opvolger Maurits van Oranje voelde weinig voor het nieuwe geloof van zijn vader. Anak dari Willem yang bernama Maurits van Oranje ini tidak mengetahui banyak tentang agama baru dari ayahnya. Jadi, ya Maurits dan juga Maurits van Oranje ini adalah penerus dari Willem van Oranje. Volgens geschreven bronnen uit zijn hoofdhouding was dat toe te schrijven aan zijn liefde door wijn en de zwijnenfles. Ya, itu ditulis dalam tulisannya, tulisan cintanya maksud saya. Kemudian jadi disertasi ini pada 2 Oktober 2008 diuji di depan panelis di Universitas Leiden. Op 2 Oktober zal Wenselaar zijn proefschrift verdedigen aan de Universiteit van Leiden. Er wordt een grote toeloop verwacht. Arabisch Jansen en rechtsgeleerde Asvin Elian hebben al aangekondigd met enkele kritische vragen te komen. Jadi dua panelis yang akan menguji Wenselaar ini bernama Hans Jansen, seorang dosen bahasa Arab di Universitas Leiden, dan satu lagi adalah dosen hukum juga di Universitas Leiden yang bernama Asvin Elian. Nah, kedua orang ini dikenal sebagai aktivis anti-Islam di negeri Belanda. Oke, kiranya sampai di sini dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi
صلوا عليه وسلموا تسليما.